पानी तो पाए मरी साथे पानी पीबो पानी पानी खड़ी नहीं भगवत कहला और कहला मूर्खे बसी बेचौकी रे गोविंद पंडित बसी बेटी परे गोविंद 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 पशु करुचि में करंद हरि बापा तुम्हें एक पड़ी जाओ बापा बापा चारी दिन मेरा तुम्हें एक चली जाओ बापा मुझे दिखाई नहीं तो बाबू में कैसे गया बापा সহ্য করছ বাবা এতে দুঃখ যন্ত্রণা সইবা অপেক্ষা চলো আমি সমস্ত বিশ্ব মরি আর কোন কইবি না চাইতে তবে কোন শ্রবণ কুমারଙ୍କର কাহিনী শুনিল ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ଅଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତମେ କଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିଛ କି? ଆଲୋ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ପରସାଦେ କହୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ବାବୁ ବାବାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ପିଠା ପଣା ହେଇଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ବାବୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା। तू ठीक चलो जाइए तबे घरକୁ ଯାଅ ଆଜି ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଲୋ ଏ ଥଇଦି ତୁ ଛକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇକି ଯା ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ାର ସେଇ ଦାସ ସାଇକି ଯିବି। ଏ ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି ମାନେ ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା 4 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି।